Ok, salam alaikum, ambalma malion, ambofu dante folimina. Halibi ano denke ana bolma kedo. Commandant mete kabo fo mopti centre konnana. Ambi yoro jumembi ode tiboye amflani tibo. Ambi décembre kalo kiletan ani konontona noye samba flani kelen 2021 ka beni tiboye saninga do kuma la folo wele le jeunes i ka foli berebele babi nin kɛnɛ in kɔnɔna na dante foli mun na i ka wuli ka jɔ la sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an ka président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye an b'a fo foli belebeleba dante foli mun na ale n'an ka premier ministre n'o ye docteur Sokala Songoyi Mayiga ye u ka foli belebeleba bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ yan Maliyɛnw san'an ka don kuma in kɔnɔ a ɲininen dɔw fɛ aw ka kɛ nin 20 zone rouge in kosɔn aw ka kɛ nin 20 zone rouge in kosɔn aw ka nin vidéo in partager fo président de la transition n'o ye Assimi Goïta ye fo premier ministre n'o ye docteur Sokala Mayiga ye u ka nin vidéo u k'a sɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ degun mun bi Mopti musow kan u k'a dɔn k'a fɔ degun mun bi Mopti cɛkɔrɔbaw kan u k'a dɔn k'a fɔ degun mun bi Mopti ka denw kan bi ka sababu ye kɛ jumɛn ye Alhaji Issa Kansayi Maliyɛnw b'a ɲini aw fɛ a ye vidéo in a y'a partager Ala kama c'est très très important l'autre jour an kun bɔra yan nɔ n y'a fɔ ye nin ye yɔrɔ dɔ de ye an b'a fɔ a ma Cibo a bi Mandekura fɛ i n'a fɔ n y'a fɔ ye cogo min Mandekura ni Mopti cɛ o kɔni o ye 7 kilomètres ye donc an ka Mopti maire n'o ye Issa Kansayi ye a kɛlen don ka bengani wale dɔ ta ka ɲɛsin an balakaw ma ka ɲɛsin dɛmɛso mɔgɔw ma a tɔɔrɔ a bonyanen don dɛ Maliyɛnw n'aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛ nin ye o marsage de la tan nin ye jardin de ye an filɛ nin ye marsage de la marsage o y'a tubabukanlama ye nka a bamanankanlama n'a y'i diya i b'a fɔ nakɔ an filɛ nin ye musow ka nakɔ foro de la tan nɔ
an balaka nunu ni yoro mbu bolo nya fo e fenfe samgoye akachana yi ne re komana mete depuis ne fitinini ne kumina ni zarrena ga ala nana ke zarren ko ne avancera to ke do de adi musokoroba nunu ma zarren akachani 20 ans amina na balimuna isa kan sai de nana don musokoroba nunu ga ni zarren kela kan daraki ka bubolo togodi yoro ni nya fo yenko hectare nani ani doni de baji hectare durula isa ya alamina kana doni yoro ina kan yoro morsole abena 115 lo de mal no yu lo keme ani lota ani duruye mali oyo kuloma jawga jigila tige kuma lamede mali oyo kuloma jawga dusukasi kuma lamede isa kele kan yoro morsole kuma na bena 115 lo ma isa bina na munke zarantigi yere ma bina nduruye mbalma ke biya no hambi no zarantigu yere ala yere dabina na kilaga do kuma la kafo gambi kuma tan gross modo kafo awnyana akone ya anyi wili ka jodamina ni yore ina ya bi kote berata je sankilena amba mbala ko ga hake no fe kelela fugu ga hake soro ga bila ga hake konnana wallahi ni mer ni isa kan sai ay letri di mo doma ka fo a sebenen do letri ka e ka yoro e demi ni nana terrain yere ka ba soro pupo ni de do hali trashi korola atala billahi allah jiglatiga kumina chogoroba do faga ni zarren kona ala nana ka nyi wili ka jo chaman kola afora ko yoro sisfa na préfet fe yoro sisfa parce que mankan bora ko ina préfet yoro sisfa ha amake sariya kono amake parce que bara amake sariya kono akere sariya soso de kono parce que ni yado ibi bara yere ke fola dugukolo bara yere ke en tant que maire sira do de bi ibi temo ko ina fo domaine urbanisme isem aussi make ni yoro ina yoro infene ma ama délibéré conseil ou ma siga ka ga délibéré en ala mali on baw jiniga sariya soso dambi teme ninka maire fe wa no isa kansaye en plein ni yoro muna no itibo marsazi ama délibéré conseil ou fait apla mata domaine amata urbanisme na amata isem na ay bara nkeni yere soko bara parce que nya fongale dalenti sariya kola a dalenti textile ati baraken textile a dalenti polo économique kola donc on sariya soso bara mun kera fe préfet no ya ga titelu ulu e yoro 6 francs ko masikana na barake en plein o yoro de kurata yi jenga doni o yoro de fle isa yoro fere maminuma isa kansa le maire de Morta yoro fere maminuma o zarrentugu yere degere boole ga foko yoro 6 francs na ko makana she wallahi zarrentugu ye sariyan we a respecté we loi ni respecté ga isa kansa ye yoro fere munuma ulu de ko kulu ta respecté ulu ta do sariya yere muyi o bara ne o kewale ne flene obi kanga kana bara ke yoro ina mali yaw l'info à la source bega seria ka anya bugo birki bugole na birki de bugole flene yo fe u ka siman flene mo minu yere yoro tigu ye loi bora ka fo yoro siswa na ko masikana ulu e loi ne respecter masima na bara ke zarana be zarana ye ka to ga meri ye yoro fere munu ma ulu de flanga kana bara ke yoro la siman bora siman bora flene parce que o dalanti saria la afle mali yaw bega seria ka meri ye yoro fere maminuma ulu de flagana kana barake yoro la ga yoro tigu yere jamana sariya munta ka fo ko yoro sisfana ko makana na barake billahi odoni biche zarentugu mate me yoro infe ga ya fere munuma ulu de flagana kana barake pasie u talenti sariya ko la u ma sariya bato nota na u ye sariya bato préfet degere boka fo yoro sisfana obina bara jumen ke yoro la galbe anyo de fo andalen do anga sariya la ambi sariya bato ambi tugu sariya no fe amandama kasi albi président de la transition na no ya Asim Goïta akoni mfanga mun flane ko ni jeunesse fanga de ko ni mfanga nyena anyena mali jeunesse bere ga président de la transition Asim Goïta jeunesse bawde nyaji flaga boyande jeunesse fawde nyaji flaga boyande jeunesse balama muso de nyaji flaga boya John de fait le maire de la commune urbaine de Moti Alhaji Issa Kansai benkani wale wallahi ni maire kelendo ko de tagaw da Moti kawka problème sabati Moti yambi problème duruti Moti yambi problème mun biya no bi fola o de dugu koloko e ka sababu yake joye ni merni a kelen doga dugu be toro a kelen doga dugu be lajaba gamina na kuma de ambalma kema ba to kona jamu fo ala yare bi do détail do la pour que moko bi se ka famiya so ambalma kay assalamu alaikum wa alaikum salam kuma na meti e to koni jamu ni to ko Seydina Mey ni chami non Malafa Mofti ok Malafa zarden ko amba fe ka dakurunya damani fanya la akana janya pour que lama bago bi se ka do halibi ambi niveau muna ko en damina kana se bima fo kana se 6 francs sona wili ka jomu nun kera konna na ibi se gidda do akuma ba wala ka se ka wala likanya problème ta la kuma na meti
Mbi fo kosɛbɛ ka wele de jeunes fɛnɛ fo kosɛbɛ nɔgɔ cɛciri ni mɔfti degun na a tɔɔrɔ hami ko ye bon an bɛna dɔ don zadan ko an caman kɔni fɔ an ye caman fɔ caman kɛra bon adamaden ni ko nan'i ma i wuli ka se maa minnu ma olu ye jamana ɲɛmɔgɔ autorité wuli ka se olu de ma ko selen ka se bi ma an y'a dɔn Isa ye janfa kɛ an y'a dɔn Isa donna musokɔrɔbaw n'u hakili cɛ an y'a dɔn Isa dalen tɛ sariya la an y'a dɔn Isa b'a sago de kɛ mɔfti yan bari adamaden musokɔrɔba minnu baara kɛ yɔrɔ la san 30 ani kɔ musokɔrɔba 45 Isa ma miiri ka taa don musokɔrɔba dɔ n'u hakili ɲɔgɔn cɛ ka taa u ka yɔrɔ minɛ k'a dara k'u bolo ka taa di maaw ma cogo min ka di ye k'a feere cogo min ka di ye k'a kɛ mɔgɔw cogo min ka di ye adamaden o degun kɛlen an y'a miiri ka ye jamana situation min yɔrɔ min ni jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Sogeli ye n'o ye Asi wala ka hamini jamana jɔli ko kuma ye ni sariya yɛrɛ bila bɔtɛ jamana kɔnɔ ani bɛn ka sabati jamana kɔnɔ an y'a ka fitina wuli a ti ɲɛ an wulila an sera mɔfti autorité ma an sera préfet ma an sera gouverneur ma an lettre ci bɛɛ lajɛlen ma k'a yira ko maire ye sariya sɔsɔ parce que yɔrɔ dugukolo an bɛ mun dɔn sariya ko la jamana yɛrɛ mun bɔ ka bɛ wala loi fɛ ko ni maire bi yɔrɔ yɔrɔ lotissé ka se dugukolo ko yɔrɔ ma ko fɛn kan ka k'a la a kan ka délibérer délibération de jumɛn ye parce que mairie kɔnɔ conseil 37 in bɛɛ u taara session kɔnɔ ka taa bɛnkan kan vraiment monsieur le maire n'a ye nin yɔrɔ kɛ baasi t'a la a ye inconvénient ni avantage ne a m'o si kɛ a m'o kɛ mun na ko bari n'a y'a kɛ fɛn ti bɔ a la fɛn ti bɔ a la mun na ko ni tribunal sira fɛ k'ale ti siran polo commune fɛ k'ale ti siran bon adamaden ni hakili maa n'i degunna i jɔyɔrɔ ye i ka autorité ni autorité bon an kɔni y'an dama ka su ye bi an b'a ɲini Sogoli fɛ an b'a ɲini Asim fɛ commandant bɔra k'a fɔ tun degun min b'an kan bi ni Isa ka degun bɔra mɔftikaw kan an ti tilan problème dɔ la an bɛna problème dɔ la n'a fɔra bi mɔfti bɔbolo bɛɛ minɛnen don mɔfti kelen min b'an bolo yen kan bɛɛ b'a ɲɛ jɔ n'o yɔrɔ kelen Isa don o don a fitinɛ don o yɔrɔ kɔnɔ a bɛ taa wari dɔ ma ka dɔ kɛ cogoya dɔ la a bɛ taa kɛ dɔ kɛ mɔgɔ lankolon a bɛ dɔ kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye alors que quand tu es le responsable de la commune ça veut dire que e bɛɛ de ka maire ye e ti dɔ ka maire ka tɛmɛ dɔ kan n'a fɔra yɔrɔ suspend na préfet de y'a ye ka sariya ma bɔtɔ a kɔnɔ préfet da a ko an ma ko mana ni délibération papier ko sinon ale tun yɔrɔ yɛrɛ annulé pewu bon n'o ma kɛ feyi bon ni yɔrɔ annulé k'a yira k'a fɔ ko baara kana k'a la fo sariya ka taa bila a bolo kan fo ko ka taa kilan a kilan cogo la faamuya ka sɔrɔ ko la e y'i sa fɛnɛ ma miiri i bɛ taa fɔ mɔgɔw kana yɔrɔ jɔ yɔrɔ jɔ ko tɛ o yɔrɔ feere cogo de ma ɲɛ yɔrɔ baara cogo de ma ɲɛ o ni yɔrɔ jɔ don yɔrɔ caman bɛ t'u jɔ kɛ yɔrɔ bolo t'a dun k'u jɔ kɛ an kun ye musokɔrɔbaw ɲɛji bɔ mun na musokɔrɔbaw ninnu komi don natɔ la an k'an conférence de presse kɛ don natɔ la fɛn caman kan ka kɛ bon adamaden an kɔni ko in ta ka to sariya ɲɛ bolo fɔlɔ ni ala ni kira sɔnna ma an bɛ sariya kɔ komi adamaden Isa ma da sariya la an b'a ɲini sariya fɛ nous avons tous les documents k'a fɔ Isa ne prouve pas k'a fɔ a ma ko in ma kɛ sariya kɔnɔ délibération papier t'a bolo préfet y'o sɛbɛnti an ye conseil y'o sɛbɛnti an ye bon an kɔni m'a ye papier mun sɔrɔ Isa bolo jardin papier t'a bolo foyi t'a bolo k'a fɔ mun b'a sɛbɛnti k'a fɔ Isa ye baara kɛ sariya kɔnɔ bon ni sariya sɔsɔra kɔni ne hakili la sariya kɔni ni mɔgɔ sariya sɔsɔ kɔni ne hakili la nɔ de kan ka minɛ o bon ni Isa dalen tɛ nɔ minɛ na kɔni bon sisan kɔni an jigi kɔni bi autorité kan jigi Asim kan jigi bi Sogoli kan kuma dɔɔni kun bolo ka bɔ o kan commandant yani ka kuma tigɛ commandant ka ɲininkali kɔfɛ an y'a mɛn k'a fɔ ko a fɔra ko ka taa plainte kɛ an dun b'a dɔn k'a fɔ ni dénonciation kɛra o fana ye plainte dɔ ye procureur a plein droit k'a se k'a yɛrɛ autosaisir i n'a fɔ an b'a ye cogo min na sariya yɛrɛ ko cogo min na olu ye jamana in gariɲɛw ye sariya olu kan ka labato kosɛbɛ donc ni dénonciation kɛra fo k'a ye défense caman kɛra la ne ye préfet ye décision ta ka ko in annulé k'a kɛ depuis le 21 avril n'i y'a fɛn kɛ k'a suspend ka bɔ yen nɔ ce qui veut dire k'a fond man ɲi a forme man ɲi o ye sariya sɔsɔ dɔ ye n'a dilan k'a fɔ ko fɛn dalilu caman de b'u bolo u bɛ se ka bɔ min na k'u yɛrɛ autosiège min na k'a sɔrɔ musow ma taa musokɔrɔba an balakaw ma taa ka taa plainte don donc hakilinata ye jumɛn ye o plainte ko la déjà que dénonciation kɛra damakasikanw kɛra depuis avril fan bɛ yɔrɔ min na bi commandant bɔra k'a fɔ cogo min na musolakaw elles n'ont plus accès à cet endroit là parce que olu ka yɔrɔ de don olu sɔnna k'o to sariya kɔfɛ bin kɛra olu ka mais olu sɔnna ka sariya bato mais n'o y'a fɔra ko ni fɛn kɛra ɲangini ti ka bɔ a kɔnɔ parce que ni sariya sɔsɔra ɲangini de kan ka bɔ a kɔnɔ n'i ye fɛn jeni i bɛ fɛn wari de sara a tɛ fɔ k'i ka segin tuguni fo fɛn k'i bila i kan na parce que i ye infraction consommé déjà donc mun de b'e fɛ ka o kuma ninnu k'olu jaabi ka fɔ ka taa plainte kɛ o ka taa nin kɛ bon mun de b'e fɛ k'o fɔ bon mun ne fɛ k'a fɔ sariya bolo kan n b'a fɔ hali ni progrès ti caman kalama a bɛ dɔɔni kalama la bari wagati kɛra a yɛrɛ wele bila musokɔrɔba ma a taara lamɛnni kɛ ko nana togo to musokɔrɔba y'a bɛɛ dabɔ k'a jira progrès ɲɛkɔrɔ progrès y'a jira ni ala sɔnna a bɛna a lajɛ a bɛ ɲɛ cogo min a bɛ maire yɛrɛ wele a bɛ kuma maire fɛ bon o kɔfɛ progrès m'an wele a ma fɛn wɛrɛ fɔ an ɲɛna o b'a jigiya a b'i ka baara kɛ alisa an b'a jigiya quoi an b'a dɔn tigitigi a bɛ se ka sabala fɛɛrɛ dɔ ɲini an tɛ mun kalama la an b'a ɲini komi il est le garant bon quand il est le garant an b'a dɔn tigitigi a baara caman duguma an b'a fɔ sisan ala k'a dɛmɛ a kan parce que nous avons tous les preuves c'est quoi
comment que charia kono comment que charia parce que ni quand on dit une association c'est l'ensemble jama bere farlo association mais association mo damadam se kata ko taka ku usago tu goni sans faire assemblée générale mo chacun na et puis le problème est que musoro muntara papier taga isama utara scientifique musoro to la di hein le plus dangereux c'est ça quoi c'est que les gens vont pas faut ils voilà utara ou lisi munke scientifique musoro to ka fu jaru ya mariana ou ira to ka sulta kalma ça aussi c'est une plainte à part qui ou ira ti isa ira tatnyo ils pas son titre de merci bon beka voilà am mun kono doro wila mun fami sharia ko anti bo sharia ko fi d'accord parce que nous sommes dans un pays de l'état nous sommes républicains voilà quand nous sommes dans une nation là où il y a la loi wa jamana o jamana sharia yoro am tu sharia ko fam tan sharia no fe am bor sharia fe na mina bo aburama wa délibération ke mumuna ko ma ke sharia ko no fe muna kata scientifique mo to gola lisi wul sidira isama a be scientifique ira par la présidente de l'association présidente tu to ko même ba do fene am bora kalma fene présidente willa kapta officiel la kata papier do nyini ka la bolo kolo am bora ni be kala mais armadi ma biga fere tigala ba attaquer ko am ko am na tout sharia ni be ko be wele ni ala ni kira sorama ni sharia am préfet ko folo am gouverneur ko folo pour le moment nous nous avons notre plainte à aller faire on n'a même pas non ne vous dites même pas de ça en plainte on ne vous dites même pas de ça d'accord voilà merci beaucoup ok Malion amba fo albi dante fo lemna marafa ambi fo ikawili ka jola Malion ba nyina fo albi oga ke ni drapeau in kama ni 20 zone rouge in kaso oga ke ala ni kira ko so oga ni vidéo in partager faut présenter la transition aka soro ka donga fo c'est-à-dire que degundi bunyani do mortika ka wallahi toro de bunyani do mortika ka sababu yake jume le maire de commune urbaine de Mopti Issa Kansai pana ami ni nkola pana ami ni zarrenkola Mopti gare routière beba kalama bi Mopti bi kanga corona placité amita be jama bi chayala de kata Issa ya Antoni mfena zarrenkola mimiri alama atara letiri bo o gare routière fenana o fena daluya bi o prévu bi amina na beye kelengele begi sugolento commandant mete paji sanfe gare routière alere bora ka fo horon keneka ka fo dambe keneka kama letiri bola billahi gare routière amita njo kwa letiri mu boka beyire diemo wala no de fo ni daluko kele bana neni merche Issa Kansai ni nya kele tuguni horoni halala bekana ki dajitu ne commandant kuna nta kele kwa hashidia bina nta kele ka nyangoya bina mba kele billahi horonya kene de kan mba kele dambe kone de kan afora ka injustice de dabla ga tonyeni dabla aka benkani dabla aka fantango hake duma mali fle problem fen na bi billahi ala ni hake taka bwala to bi de wallahi shelu hake de kele ndo kan seni yoro ma bi aklela tuguni moti ko nye joyoro o de yoro jume paquet danawal shelu Mopti katara dia fa abi disi gosini moti paquet dana walde ima ibo ko ni tara ni kuku ka 40 yirila ba yirila jume ba ka bamani sabatewa ni ko moti ka ga wala saban yirila ubi 40 abi mu yirila munde baka anga munuma ita moti donda akoko faden kena ka kama letiri bo fenna le maire de commune urbaine de Mopti Issa Kansai ambita o yoro fenna ka dangene maya ka letiri bo ka yirawla wallahi Issa hasidiyati commandana a juguyati welela wallahi amba kele ni daludi donc ali bi amba fo jamana nyemogo ye vraiment Mopti muso u torola Mopti ka u torola ka sababu yake jonfe ni merni garu routière mun flaga fanga tara letiri bo la o fena le ka problème jume ni kama ko ni ma ya bita fenke mun ga jugune ou bien abafo ko korole munun bora yino ami nyini ka korole munun bora e nana ka mun to mun kalfari la inde no e 2 hectares ni ko yela wodi tarami ere bina mer yala kuma mi nana papa bacili taraga 2 hectares mun to ko ka ken gar urucere mun kalfari e mer yala Issa Kansai o 2 hectares ni ka tarami de nyini ga rodi law ima nyini ka karsa ya keta karsa ya don taw vraiment Malion Mopti kaw torola o ka bola tuguni ni bita seware 72 hectares mu no fena donen do dawere fe nyo de fo amina doni Issa wallahi daluko kele de do orla mba fo Issa talent polo économique ko la a talent seriala parce que na talent do seriala yeni ke kele ka ke fila fo saba fo nani fo duru maw nyi nga Malion en ala est-ce que o tigi talent do seria ko la wa ga sewere tanye de le président de la transition Assimi Goïta yo de fo iko ni fangai zenesi fangare do gasimi zenesu bawde nyaji flaga bod bide zenesu de fo nyaji flaga bod bide zenesu de muso nyaji flaga bod bide zenesu de balon muso nyaji flaga bod ka sababu yake joy le maire de commune urbaine de Mopti Issa Kansai trop c'est trop
anti fitna fu nyini dugu ina bi ni sima mu na unyabala ni biriku mu na unyabala sima flani na unyabala ngo zarrentigu fena donde bubolo ngo zarrentigu fena ko de bubolo anti affrontement nyini dugu ya anti balahu nyini dugu ya yora kele ni mu ba on bolo bi ga fo basiki doni bi o morti vil kono nay anta nyini kan man kan wera doyi ni yora ya ambi damakasi la bientôt berataje abina nyini ka un nambo mais il faut maseka ta isa kama o fena isa ya soso de ke yoro ma délibéré amata iri ben zimna amata domena géométrie fin ka kungule ba kandala ko ga agirman babulu asima songana ni yoro mbarake wallahi allah mi géométrie horon dem foya mi géométrie halala dem foya fin kungule ba kandala ko ga agirman babulu abi jamana sariya do wallahi kuti na ni mbarake atara kare kono géométrie do de takana o de na alaka na ni mbarake a géométrie amba da atara to amba bien kalama où est la dignité trop c'est trop donc aflani nous de fo zarrentugu alhamdulillah jamana sariya munta ka yoro sisfa zarrentugu ya a respecter ga isa ere mer atara yoro fere munu mauluku ta e respecter parce que au dalin sariya kuma na kana chenchem boya ni birki ga go sa fle siman fle ni penya bala kuma na metiga kuma la tigete boni yaye entourage sariya ko ani tamo do buluda ani papier sariya ani pirbu beta ka da kene sanfɛ ka si sariya match kuma ka si autorité ma fo ka taa si ansirna bu ko yoro do fo ka premier ministre inspection bila mo kona kana mopti kana ko sɛgɛsɛ ka ɲɛ dɔn koso amma kile o ko la an bala ko ko rapport kono ka fo unana an yi dalum duma ka fo isa ye namara ke isa ye janfa ke isa ye ne an ya document beta ka duma sariya kono akera bon am bu ulu kɔfɛ ka premier ministre ka sariya la bato ka préfet ka sariya la bato kono isa ma miro aussi la wallahi ni rapport na make ka ba isa bala ka mogo bla ku kono yoro job parce que sariya mogo premier ministre ka foi kale la programme ka foi kale la ato préfet ka foi kale la ale tay dugu na mana mun ke do ala yake bo adama de expression mogo na am makla o ko yere folo mango expression mogo na ale ani prévu beduma ambarti ulu na janfa ke ka papier beduma voilà papier duruma ka yira ka fo a ko dona tuguma boro tugu anana tugum isa ya ke tugum anana anya bebo ka duma atno fo o dona to kumoyi anyu papier beta ka duma bo amma klo ko la expression mo ko ka barrière la folo na fo al isa norleno al chance janfar le ko na fo isa norle ko ka sharia so ko la a bo nyana sharia mo oyre nyeb ko la de amba yin ala fe amba yin kira fe na mbora ni ko nyere be ko fe ni ala ni kira so na duna to la fe chama be ko fe am ta ko intaka di anga sharia mo ko ni ala so critique parce que adama deni preuve ko ni bodo je pense que shirayati nous avons toutes les preuves ka isa na ko yin sharia kilenta ko no bo comme ambala kuma zare kuma na ya dado mo petit problème ko chama na bo duna to la bebna document na boko ira malen ni ala ni kira so na inshallah marafa ya fo to me atite mo kan an ko na ambi tibo da halibi ambala ko ga marsazi ke yoro la anyo fo ni sariya soso konti fly sariya soso ra fo ka fo asosora isa dalenti sariya fenena donc aman dama kasi an autorité de la ni dudo nu toro la nu nya gana nu kamana gana u nyabi sinjo ma o de dudigi donc asim de an wa dudu du nya mo ko bi an dudo ale de an faye bi an ban dama kasi ale de la donc ko na na wele ni da ko dama ni bolo fin mais yani ga kuma datugu anya ye manakura kuma wi tiboli tiboli nu be manakura de fait tiboli nu de be manakura de fait donc bon anya bala ka foko fin uka maternité maternité ni voilà anya bala o fana o problème fana bi o do yi bora ka wele kanke o fana na o fana bi nya jume man ni se ka dakuru nya dama man fo fana ka bon mi se ka dakuru nya dama ni mun fo la o ko obi sena ya don l'autre jour donc la ala de kisike manda kuro kaw bora manda kuro zenati bora jele bese ne ra tara ka ta kuma nuyi ngo jugu magoti ni nabi jamana magoti ni nabi ka sabali ukuti sabali ko toro se toro ko isa yu toro ko isa ti foi la benkani ni sariya soso ko yano ado ala ya ke ala jisuma ba ko ka ne sera ka kuma ni mo nunu donc ku baka faga ku ka nun kojo bo odoni bi konte bo nyi kuma chama me ko ina donc ko isa yɛrɛ ko parce que mɔgɔ baya ye jumɛn fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ n filila ka segin kɔ o de ye mɔgɔ baya ye bon ale ka fili c'est à dire que ale fɛ n'ale seginna dɔrɔn o ye maloya de ye ale ma or que o dun o ye dɔgɔya de ye mɔgɔ ba de b'a dɔn i bɛ fili la i bɛ segin kɔ isa ko ale b'a dɔn a bɛ fili la nka ale tɛ segin a kɔ ko n'ale seginna a kɔ k'a bɛna na fɔ a siranna ou bien a maloyara o tɛ siranya ye o tɛ maloya ye o parce que i ye sariya de sɔsɔ donc mandakurakaw ka fɛ an ye fɛn caman mɛn a la an y'a mɛn k'a fɔ a ko ka a jɔ a ko kɔni jɔra fɔlɔ
ko parce que a ko ma kɛ sariya kɔnɔna ne y'o information sɔrɔ mais ɲɛɲini bɛ ka kɛ ala ɲɛɲini bɛ n'a kɛra cogo min na voilà kɔfɛ dans les jours à venir an bɛna n'o jaabi di mɔgɔw ma manɔgɔrɔw ko la fo mɔbitigiw k'a faamu manɔgɔrɔkaw k'olu ti isa contour la u bɛ ko in contour la parce que yɔrɔ ye lieu public de lieu public ye jama bɛɛ de tɛ mɔbiti bɛɛ de tɛ a yɔrɔ kelen a nɔrɔlen dɔgɔtɔrɔso la i n'a fɔ o dɔw yɛrɛ bɔra k'a f'i ka vidéo kɔnɔ ko ni muso bɛ jigin a degun caman b'a kɔnɔ a bɛ se ka fara dɔgɔtɔrɔso kan fɛ a bɛ se ka kɛ ko ɲɛnama mun tɛ dumuni bayɛlɛma dɔwɛrɛ bɛɛ b'a dɔn a ko tɛ se ka di mɔgɔ fila ma o kɛra a m'a fɔ yɔrɔ in a m'a fɔ k'a bɛna ta ka di dugu yɛrɛ ma k'a bɛna yɔrɔ in ta k'a di a yɛrɛ ka parti ale bɛ fɛn bɛɛ kɛ campagne de quoi i b'a adama n'i fɛn bɛɛ kɛ campagne dɔrɔn a bɛ k'i bɛ taa coron quoi ko nin ye dɛmɛ élection na fo ka récompenser an ɲɛ dilan an y'i dɛmɛ pour que ka dugu de baara an t'a dɔn k'a fɔ an bɛ n'i dɛmɛ de k'e bɛna taa mɔgɔw récompenser bon yɔrɔ in association danaya o y'a yɛrɛ ka tɔnden dɔ ye k'a bɛ taa yɔrɔ in ta k'a d'u ma et puis mɔgɔw taara ko in sɛgɛsɛgɛ ka taa dugutigi yɛrɛ ma dogo a ko i sama papier foyi tɛ mun yɛrɛ dugu ta o bɛɛ ka bɔ a la yɛrɛ an y'a dɔn ka yɔrɔ in ti a ta ye yɔrɔ in dugu tɛ dugudenw ni k'u tɛ jɛn n'a ye mankan t'a la mɔgɔw kana kɛ ni cogoya wɛrɛ k'a fɔ isa contre fɛn wɛrɛ tɛ dugudenw ni k'u tɛ jɛn n'a ye parce que ko in ma kɛ sariya kɔnɔ yɔrɔ in yɛrɛ ye lieu public de o de ye mɔbitigiw ye pour que mɔgɔw ka caman bɛ se k'a faamu cogo min voilà Marafa ka kuma a ɲɛna dugu bɛɛ bɛ se ka bila i contre la maa kelen maa fila maa saba maa naani fo maa tan nin bɛɛ bɛ se ka bila i contre la cogo di i kan ka se maa minnu ma i bɛ s'u ma i man ka se maa minnu ma i bɛ taa i taara dugu yɔrɔ o yɔrɔ bi Mopti bɛɛ bɛ kulela ni nin maire nin de Isa Kansa ye tellement a ka tɔɔrɔ bonyana mɔgɔw kan a ka degun bonyana mɔgɔw kan donc sur ce bi kɔni an kun bi Tibo an balaka ninnu ka jardin na n'o y'u ka marchage ye k'a yira k'a fɔ Isa nana bin u kan ko seba ye a dalen tɛ sariya ko la a dalen tɛ polo économique ko la donc i n'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na a yɔrɔ feere mɔgɔ minnu ma a olu de filɛ ka na yɔrɔ kɔni suspend na nka olu k'u mago tɛ suspension na olu de nana a filɛ nin ye k'olu b'i sago b'a dun sago ya an y'o de fɔ an bɛ fɛn fɛn fɔ an bɛ na n'a dalu de ye tagalen ɲɛfɛ a y'o sogolen to commandant mettez page sanfɛ a ko Mopti yɔrɔ o yɔrɔ a ma lettre bɔ a la n bɛ na n'a bɛɛ lettre ye kelen kelen avec preuve avec à l'appui a filɛ nin ye maire yɛrɛ yɔrɔ feere minnu ma olu ka ciment de filɛ nin ye u bɛ kan ka ɲamina u bɛ kan ka biriki gosi la nin tɛ jardintigiw ye dɛ jardintigiw depuis don min a fɔra yɔrɔ suspenna u ma se yan a filɛ nin ye biriki filɛ nin ye maliyɛnw n'aw ɲɛ b'a la ala kama o de la don o don n b'a fɔ n ko Isa dalen tɛ sariya ko la a t'a dɔn sariya ye mun ye n'o tɛ ni maire dalen don sariya ko la e ni ala ye yɔrɔ feere maa minnu ma préfet ye lettre bɔ k'a fɔ yɔrɔ suspenna o mɔgɔ e bɛ sɔn olu kana yɔrɔ jɔ yan kana baara kɛ yan cogo di e bɛ sɔn olu kana biriki gosi yan cogo di e bɛ sɔn olu kana ciment ɲami yan cogo di. Ok, et comment là yani bi kuma datugu sur le lieu il faut remercier aussi les policiers parce que an bɔra kalama n'ale san terrain kan ka fɔ minnu kun bɛ ka biriki gosi policier commissaire ye mesure ta u nan'u minɛ ka taa n'u ye voilà an b'a ɲini a fɛ u ni ɲangata min ka kan sariya sɔsɔ kɔnɔ u ye min kɛ ou bien mɔgɔ min y'u bila a la u k'u ka disposition ta u ka mesure ta ko la quoi voilà c'est le lieu ka kuma a ɲɛna kosɛbɛ parce que an hakili kun taara kuma in kan hakili ye jɔn ye d'abord yani an ka commissaire fo fɔlɔ mun yɛrɛ nana n'a bɛ kan ka nin baara in kɛ ka nin kɛwale in kɛ an b'a dɔn nka an tɛna n'an da maga a tɔgɔ la Mopti ka don a wolola yan ka mɔ a bɛ kuma mun fɔ fɛnɛ an b'a mɛn nka an ko sariya de nka commissaire an b'a fɔ a n'a ka cɛdenw dan tɛ foli mun na parce que u welele k'a fɔ ko mɔgɔ fila ka na baara kɛ terrain kan yan u ye mobili ta ka bɔ fo commissariat la commissaire n'a ka éléments ka na maaw nɔfɛ fo yan nɔ k'u ni minɛnw bɛɛ cɛ ka taa n'a ye yɔrɔ kɔni filɛ ciment kɔni filɛ nin ye ani cɛncɛn ɲɛ b'a ɲaminen na a ma kɛ ni biriki ye fɔlɔ donc u nan'u sɔrɔ baara la k'u ni fɛn bɛɛ dɔ filɛ nin ye o ɲiginbali filɛ nin ye voilà donc nin y'an balimakɛ mun yɛrɛ ka ciment ye a n'a ka cɛncɛn ne commandant mettez n b'a dɔn a bi n dɔn nka a mago tɛ sariya la n'a mago bɛ sariya la a fɔra ko baara kana kɛ yɔrɔ la i bɛna mun baara kɛ minnu ka jardin b'u bolo san 20 a ka ca n'a ye olu mana baara kɛ yɔrɔ la e bɛna baara kɛ yan mun na wele wallahi maa minnu ta ye nin jardin ye wallahi Allah a maa dɔw bɛ yen n'i y'u ye hinɛ ko makari ko jigilatigɛ ko ninnu bɛ na u bɛ papaye ni mun sɔrɔ u bɛ t'o de feere k'u dahirimɛ ɲini a la u bɛ na nana ye ni salati ni mun feere u bɛ t'o de feere k'u dahirimɛ ɲini a la u bɛ na papaye mun sɛnɛ yan u bɛ t'o de feere k'u dahirimɛ ɲini a la ani namasa n'a fɔra Isa nana don nin yɔrɔba in na k'a yiri bɛɛ tigɛ c'est pas sérieux ka tila tuguni dɔw kɛra fɛngɛtɔ dɔw ɲɛ minɛ n'u la dɔw tɛ yeli yɛrɛ kɛ an ka sabali sa ala kama sa wallahi an balaka ninnu ka hakɛ billahi an b'a ɲini fo an joli laban an ti reculer la an ti sirer o la an ti papaw la an ti foyi la n bɛ segin a kan tuguni an balaka ninnu ka hakɛ wallahi an b'a ɲini fo an joli laban wallahi Allah k'a sɔrɔ an ma maa ba neni an ma maa fa neni an ma sariya sɔsɔ baara kɛ donc nin vidéo kunkurunin de kun b'an fɛ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka diaspora aw ko foli belebeleba bi yan maa maa bɛ se ka an balaka ninnu dɛmɛ n'o ye dɛmɛso musow ye maa maa i bɛ se k'u dɛmɛ cogo fɛn fɛn na pour que u b'u ka hakɛ sɔrɔ an b'a ɲini aw fɛ Ala ni kira kama
aw k'u dɛmɛ pour que u bɛ se k'u ka hakɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ maire bolo donc nin vidéo kunkurunin de kun bi yan hakɛto bɛ nin kan sɔli ala nabi